Daruti! Pre, pwede nyo mo naman pagluto. Sige pare, kapag lumambot. Sige. Hintay mo na ako dito ha. Few moments later. Pre, malambot na yan. Pre, hindi pa malambot. Mamaya ka bumalik. Sige, dito muna ako. Hintay muna ako. One hour later. Pre, malambot na yan. Ano ka pare? Mamaya ka bumalik. One eternity later. Para malambot na yan. Pare, matigas pa naman eh. Kanina pa yan ah. Pati niya ako. Kaya na po ba to?